বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, যিবোৰ কাৰ্যসূচী জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বা অঞ্চলটোৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এই কাৰ্যসূচীসমূহ ল'বলৈ যাওঁতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গুৰুত্ব আগ্ৰহ যেনেকৈ থাকিব লাগে হয়তো বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাই যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে যিমানেই ভাল কাৰ্যসূচী নলওক বা চৰকাৰখনে যিমানেই ভাল কাৰ্যসূচী নলওক, যদি জনগণই প্ৰত্যেকটো কাৰ্যসূচী আঁচনিসমূহত আন্তৰিকতাৰে যদি অংশগ্ৰহণ নকৰে, এই আঁচনি কেতিয়াও ফলপ্ৰসূ নহয়। আমিও সেই প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আজি এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ আমি একেৰাহে 34টা সমষ্টিত ক্ৰমান্বয়ে আজি 3 নম্বৰ কাৰ্যসূচী আৰু শেষত 19 তাৰিখ আকৌ 20 তাৰিখে আছে, কণ্টিনিউ আমি কৰি আছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি কিছু কথা asida orang ko nurut koloba muru borik sipur. So takaman kankan pedang tenmo penamai mulung ka দুর্ভাগ্য এগুলো যে মিসিং সাতটা কিন্তু পরিকল্পনা পুঁজি আইপ কম 21 নং পূব ঢকুয়াখানা মানমরা অবস্থি সে 5 করব গাঁও পঞ্চায়েত এমএসি অবস্থি আন্নার আজি বলতে মই মাত্র বছরেগুলো পস্কতর লাগু কো পার লাম্ব গপনাম স্কুল নামগর মুরঙ্গর বিভিন্ন ধরনের রাগু কোনা মধুরা রেমপুরি মিডরক মলো শিলংপে 1000 को নুঙ্গো को কমিউনিটি হল को বা পাবলিক হল को মোলাম सब लोग मोको अनुष्ठान से मोलू गमस्ती सब एटा सेंट्रल प्लेग्राउंड पर डेवलपमेंट मिडांतो लाला बाउंड्री से मोलू हमको मुकाबला मारा पूजी कम ना और सो आराम से मोलू 1000 को धरी ना मिनिमम हॉल को बोलिंग नाम ट्रेनिंग को काटू तेरे पैसा पुना के तो बोल टारगेट लइछु जे 26 सनर ভিতৰত सर प्लेग्राउंड सम और कम्युनिटी हॉल पब्लिक हॉल गम बोलू सो कंप्लीट दिए आदर माना तुमको सो आदर करना जाको सो मैं कौन कर सुते आदो what am I not doing boy am I doing no you see I got हम नाम এটা ऐड करूँ तो डेली बेसिस तो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट लोग सपोज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और शेयर में साल उनको आए दिस मिसिंग अ सेक्शनल मालाबो मेरी टू मिसिंग इलादो सो नो मेरी लोग मिसिंग द कापो इदम सुपर बा 6 শিডিউল द कापिने পর্যায়ে দো এটা দই গ্রেডে বা ইতবনে পামান বড় গ্রেডে দিলো পাতম কিমান চলত পালে एपीएससी পরীক্ষার রেগুলার আদিব করে বা যে কোনো एग्जामত আদিব করে সো দেন নো চেয়ারম্যান সাহেব তানমা পর টিএমপি के जनरल सेक्रेटरी तानमा पर यू हैव टू फॉलो पीआईबी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो अरे एकदम फॉलो तो नो डेली बेसिस लो सुपर एमजी एनरेगा असली बा बोलो पीएमआई अपन गुरु दा बदलो लांसता एग्जाम लो आना कर लेंसेस नो सिना नमस्कार आपन गोमरक सुदुन मोगामिन विद्युत आय और लाइब्रेरिया दौलतके पदके मो प्रथमे मिसिंग साहित्य परिषदन धन्यवाद सिलो हमबिन इवेंट को पातिला कैसे हमारा के हमबिन इवेंट को पातिनाम से आइपा आइने स्टेबेकन को कारण सक स्टूडेंट को जे एनकरेज आरो आइतो परिगम ना पदके मोर नीड गिवन स्टूडेंट लोग एबेक नन को रिकमेंड जे मोसिन अदेगु दो परिगम मो नीड करेक्टर जनरल क्लास लोगों मेंटेन असली काम एक दो आमिंदर फिजिक्स वाला तो मैंने नीट डॉक्टर कोचिंग के अराउंड 4000 5000 वाला है और तो नीट फिजिक्स वाला तो
nulu class ikon mai ro extra to aru oinu gorib lagi ma jori ni crack to noi nulu kadang mo recommend je nulu ke no ana bo moga de financially strong mon sing mon dun silolo bo kom sing oha mokman na mo bolu ধন্যবাদ সেই স্টেজ আইবা mo So thank you very much.